Lea tatou wa mata. Sua fortama malealo maleangang pa ia. Anganga pa ia e. E mai e fatu muloto una matuti ai lea fiolo walofa. Ina mai lua nganga e faola ina i mātou mawhawhawina mea uma o le lalolangi. Lea tuaina e ao ina loto una ili malama maleangang pa ia. E alofa mai a te i mātou si o mātou maua se poto mai le nā lava nganga. I fie lau sosa ni mai no Yesu ke riso lo mātou alii i le sua fortama malealo maleanga pa ia mātou toe whatalo whatu i le nei foi tūlao le fiafi tātou maftanga o whaifoi o na poto mai wa le whaaua wina o le tātou porkalame o le sairi ngā whaanumanga i le upua le ri me soyo pa anga masani el tato por kalame o lo sila mai mo mai ile au unanga le televise upu mana ya po le fonga le puleanga fa ke pico Samoa pia e so se tafa o le ni foi tunu ya mal pa ia ma lunga o tato tunu o lo mul tai pe ile tato por kalame allora soi fu mano foi le sai sa tatu ia i le vaiason tuanai le meo le sakalamita foi leo le whaauunga o e mamai e ke le mosio. To e lua la sakalamita i tatu te le ipai iai. O le o loto ma le matelemonio. A tatu pa ia le matelemonio i se vaenga o polo inga fo i e se fulu. E le ngana ia le vaenga le marriage encounter. Na wo ye tatu puleanga e mas foi le marriage tribunal salo staimi na o mai leo lato to e fa mala mati di sakala meto le fa i poiponga ya fa foi mas vai ngol sakala meto le loto sa ngata mai tatu savalinga ia tu sio Samuel ina tatu o ile ai ngatup se sila la ia ile na mafua enta tu o tono le malu ma lo te me o sakala meta ma sa uninga i tono le malu ona o tatu o il tupo Solomona ya tupu mua tupu elua no fo inga tupu mua no fo inga tupu elua e tala noa i meo o tupu ese o Israel te mi o tasi le malo mal te mi na wa vai ina le malo Taimi waolo palaina ai Samaria ma taimi waolo palaina ai Jerusalema na le maua no foi nga tupu mua no foi nga tupu elua tupu mua ma le tupu elua tatu te o ai taimi wa to lo te pela pe ia vaenga ia o le atala me fa solo lo le alunga tatu por kalame tatu te o sa o ai le mata upu le Sarah Nehemia tu se lua na wa lunga o tatu me fa emo au nga tatu to e mata i le savadinga o lo tatu yai a matalal tu se sera i le mata upu fitu se va mole ma fu na o fa tasi e sera Nehemia le nga mai ai le amatanga sa tasi al tu si e tu fa tasi tu si e lua to ama vai ne ya ele levana ma vai mai ele amatanga tasia tu si sa fa ngoi no le Sarah e au fia i Nehemia le to ava vai ese nei no ua ele au su e fa pe foi ya au potol tu spaia e Sarah la fitu tatu te mo ai amatai na ia tu tala se ngafa o le tu si le que nese soto Levitico numera te nome Yosua fa masino ruta Samuel muamua Samuel elua tupu muamua tupu elua no fo ainga tupu muamua no fo ainga tupu elua e Sarah Nehemia e pi fatasi tulua e po mata po fitu tatu fola fatasi ia ia ni foi nei mea ile no fo ainga areta sita le tupu Persia Wana e ai e Sarah le atali o Seraya, le atali o Asaria, le atali o Hilikia, le atali o Saluma,
o le atali o Satoka, o le atali o Akatopo, o le atali o Amaria, o le atali o Asaria, o le atali o Miraita, o le atali o Sekara, o le atali o Puki, o le atali o Apisua, o le atali o Fineaso, o le atali o Eliasaro, o le atali o Aruna, leo si taulanga siri a tala le ngafa o kanka leo esela e kaulonga ngafa ia alonga me ngala i nga umi alfa so solonga mai ngol ngafa nga se kau kuli makai po feme kupunga mai lenga esera o le ostaulang siri lua o le kusiopu iska ka muriange vai mai o io tangata vai o io il perfetta a o me sai lo ai esela yo vai tau mua o le ostaulang siri high priest lua kusiopu scribe ako fa solo hei upo e ono i a o le tusi upu poto foi o ia i le tula fono a mose kuainga o le almenga o le kusi upu. What is a scribe? Ja? Kaka kusi upu. Feolol? What is a scribe? O le altu si upu. Kai peo o se loia. O le tangata e a onga whapitoa i le tūlafono. O le tangata na te iloa le tūlafono leanga e pauane o longa o langa sai ai. O le hao o inga o le tūlafono. So o se vaenga o le kūlafongo. A Mose, le kaukalango i kūlafongo a Mose. E hao whapikoa e le tusi upu. O ia fo inga ke whaalau i loa le kūlafongo. Ma fola le kūlafongo i tele o taime poko ia Israelu. Mea ngai ngol tu siupu, ele se kangaka vai la po se tangata whatau waa le ku siupu. O le kangaka tāua ai sea, o le loia o le tūlafono. Nga ke poko i le tūlafono. Nga e sera la, ele ngaka o le o si kaulanga siri. E sera o le o fai mai i o lea, o le kusi upu poto, ele ngaka o le loia, ai poko. Nga au mai i le atalafo i le o le. E se fesin kalala i kiki. Mankua fo i o le malo Israelu nga o lo palaina e Asuria. I le kausanga e fia. Fiku se laulua lua, eiti, o lo palaina i Asuria ka lo fai. Ai wakua le mea mawhanga aku i le sepuka ringa punga i le sepuka ringa sami. Ea. He koe foi. Asuria la ngā whatawhea i lone malo Israelu, le koe ei se malo Israelu, i o ngai ku ainga sfuru. Ai koe ainga o i ku ainga e lua wai. Peniamina, ma Yuta, le whawainu malo Yuta. Lima se lau walu fitu, o lo palainga lo Yuta e malo o Papelonia, i lalo o kaika inga a ngepukangesa. Ave whaatangata o taua i loa, ka ngaka papoko uma e au fiai, o sikaulanga, o kusi upu, o Salevi, o kangaka uma yeito mai whaapiko Israel. Ave whaatangata o taua i Papelonia. Ngane, e ngofo ai kangaka Israel i Papelonia ma whikangi, sa ia iana i tangata Israel sa kokoea i Utah. O ngai kangaka whaatau waafo i e maua lalo e lea mga i e Papelonia, a waku ngane mai maua e mea i Papelonia. Ma wauwhonga ngā tangata Papelonia sa iai. Ai ave umana tangata popoto e whaa. O i sila kangaka, a waku loa, whaa ngā lulua i kukongo o le maokar tupu. O isi wa whaa e unuka, o isi o meo kaukuwainga, wine bearers. E eila kakale o nge emia o le kaukuwainga le kupu. O isi wa ave whaa ngā lulua i whaa pe ngai kukongo o le maokar tupu o Papelonia. Ila, le au mai ai le ata leo o le koinga leo o Esera. Wa amaka ngei o ngā mau aku isi kupu, mau ngepkangesa alu aku e malonga kali i oi. Ale ngola kali o ngepkangesa. E sa maka kala i vil papua. Peresala. Uma aku peresala alu aku maisi ngofo i ngā kupu. Le ala wa amaka anga pe ye. E mau aku male fete nga inga le, male vālea.
ma le malosi lea sa ia papelongia mo makanga pe mo mulu aku aya a makanga punga ngai lunga le malosi o Persia ne wa makaloa nga pe pule pelosia le malo o Israelu ma papelongia nga vai tau ila ile a makamanga mai nga o le malosi fa fika o Persia le alae e fai mai ai lo le mafau o kupu io le ye man ka le aretaseta e mai a e le ko mo o mia kele le malosi o Israelu esa le nga a punga mai ngai le malosi o Persia ko e punga mai ma Israelu au ya Persia nga vavelola ia nga fa le nga inga i papelngia no winga le unga ka fefo i papelngia le ma kai longa nga fa amatu tanga tau Israelu e ko fo o mai nga ko yo ko ainga o ko e fau lo ko Jerusalema le la ye le atale ole amataloa le ele fai pulanga o e sera le ana lua e nai papelonia nga ave fakanga ko kau ile aka usanga lima selau valus fulu malefiku ngo e mai kau ya kausanga manga ia nga e ke fa waula ile maka upu fai upu ongo fa mole ia e sera le ana lua e nai papelonia o le tusi upu poto foi o ia ile tula fono a Mose tuina mai ele ali ile atua o Israelu tuina mai foi ele tupu ya te ia ato mea na ia fai atu ai e tu samale a ao o le ali ilo na atua na ia te ia wa e foi nisi o le whanaunga Israelu ma nisi o le au osta ulanga ma sa le vi ma e pepese uma leo fai toa au na o le malu Jerusalema ile fitu o tausanga o le tupu o aretaseta o foi o ia Jerusalema ile lima o masina le fitu o tausanga o le tupu wa o le aso mua o le masina mua na mata ai o na aluae o ia na ipapelonia le aso mua foi o le mas na atuai o ia i Jerusalema e tusa male a ao alofa o lona atua o ia te ia e fia la masinga o le whainga malanga li peri e se almele vai ma fau wa eko wa fia masinga o finga malanga ngai ka lima masinga alu ese mai le aso mua o masinga mua ale o ile Jerusalema il fia il masinga longa lima kangola ia picture le leia ilo ma fau ele aingi kavale le ngi ala fa onga pongei longa winga o le fainga malanga e ui ile koafa e le faingo fia leo mai papelongia anga i Jerusalema e le se mea faingo fie ne ngai e fa lau koafa no o le kaimi foi e fkaya i male mea foi wa vai akal mami return e le me le sand storm ngai kele ngaus fa ia e kele ala nga alwa e fkaya i ma popo ngai le fainga malanga ngai le faingo fie e ka ngona ma fa penga nga e ilo ai le me lenga lima masingo o savavadi ne ingi sol fangua le ingi savavadi walk ne la futi au kako e lima iku mingu ke sa wai farsa e can walk bracket pe koi fo i lima masingo savavadi fo i mai peperungia e o anga i Jerusalema fai upu e fia se fulu ia po fea le me alu ile Israelu o le faku o le kanga ka Israelu o le Torah o le kula fongo anu aluawa uma ko fa poko ko folofola le kula fongo e o le ute la ma le faku o le kanga ka Israelu o le tula fongo le li le fai ngō le Torah. Hei upo e sfutasi ia. Ia e sera le o staulanga, le tusi upu lea i upu o poloa inga le li
mana tu la fono ia Israel me nga sa ufia tu dia kua o ai Esera o leo staulanga e whangau mai i le au ainga o alonga o le kusi upu longa winga o tangata lo ia i kula fongo Mose ia naka kungo i lunga nga pe ia nga ufa ia tu ile inga uaf kwa a makan ku fata sial fenga inga tuai sa kasi al kusi lea Esera Nehemia talu ilalo le heading o Esera nge o le tali tonunga o tangata sue e kasi al kusi kala kusi Esera muriange ia o vai luinga loa me foi lá ngai ile amatanga ole kuspa ia e pelu sa fa ingoai no fo inga tupu mua ngo fo inga kupu e lua ngo fo inga kupu e kolu ngo fo inga kupu e fa sa keling fa ingoai e isi ia kusi e lua Esera Nehemia muriange dia solo ia ngo fo inga kupu kolu man fa ai ku ia ile ngo Esera alu lea wa vai luinga loa Esera Nehemia amaka mai le skaidia ale au fa'aliliu kusi ngala ela vea mai elome ilanga fa'aliliu nga o le fa'alatina le vaku ngala vavae el vaenga le ile fa ese lo kusi o mai le so nga Hebrew Bible le ngoa nga fa Hebrew himjin asu pulea o ka unga wailing ka ko upunga o puanga amai himjin asum pes fa sainga oilen asu o le fa ala mai ka o le to help so songi himjin o le fa hipu o le Yahweh comfort po le kuanga ki fa mafanfana ka ngona ku fakas so songi le kuanga ki fa mafanfanga o le kuanga ke fa mafanga mafsosoangi wa o le fa hipu e ke fai kau mai piko i kua ka ko le fai kau ku ia longa va pe al fa hipu e amaka mai piko i kua longa winga o le upula piko i lalo o le piko i lunga nga va pe la o le ahim le piko i lalo Yahweh comfort e ka le fai kau ku i lalo Yahweh comfort to help o ila yo le ngoanga tus himjim ajung ya pe anga ufa ya tue finga unga po inkusia ko kele ao le ususu kusia Esera oi Esera nga ka won ta pe fit Esera o le uskaulang siri fanga uma ya alonga o le oi fa ya alonga uso Mose alonga o le uso Mose le men kupu ya alonga ya le fayel meu povi aulo e sao me ngan kupu ya alonga le ngofum fai povi aulo I foi ka Israel na me mi momu ale maloa so lo moskalepe le lai Book of Ezra was written by spiritual leader Ezra. Ya. Finga nga muriange po ai. Le amatanga e serangang kusia. Ai sea. Maka upo e fiku ili maka upo e sfulu. O le kusio e sera. Male maka upo e iva male anga ili sfulu o le kusio Nehemia. E kalangoa mai ele tu stala ili first person. Fasingo ya ia. Yo le maka upo e fitu. Ya, or kusi nga kalangoa mai nga. Kele nga faa lale wingo le mea faa nga ina ele kuskala o ia o Esera ka upo e fiku disfulu o kusio Esera man ka upo e iva man disfulu o kusio Nehemia e faa nga mai ele kanga le first person aso le koe foi mai o kafe anga I papelonia Akang ola fika fa inga fa kafe I papelonia ile 5 selau walu fiku ako foi mai kafe anga ile 5 selau ile fa selau 5 walu o le PC le kau kalangoa ia longa winga e ke fai kawanga ila lo kau sanga
lima selau, fa selau, kolu selau, lua selau, selau o, kwa amaka mai loka kou, o selau, se o mai le lua afe. Furu leu kako ye ngei. Le la ka kalango ile PC, before Christ. PC la nga ye lunga. A faila o le lima selau varu fiku le sa fa ta fe ai papel nia. Ai ko foi ka fe anga pole, fa selau lima varu. Longa winga e selau mongkupu kau sanga o ngofo tanga tai papel nia. A faila e selau mongkupu kau sanga ko kele. O tie moi le ko foi. Wa ko kele alen fa ka fe o ke papel nia. Vanga ngala ngai kanga kai e. Lela ko foi mai ele ta feanga. Lela ela vei mai Sarah. Ya, sei ngai vai ngai lunga pe ka ko feita wina nta ko fitu. E kalango mai foi Sarah o yol tangata. Sai ai le ka feanga. No winga kwa makua e serari. Pe a fai o le sa fa ka fe vai kaule o le lima sela monkupu. Ale ko ya el ka feanga le fa sela monkupu. Kangola fika. Kuki ala se lau kau sanga e sera. Ale ka mo ea. Finga ngau ka ngaka ya mako ya sola. Ka mo ea au makua. Le pe yo ko e vavenga mama imu. Ya. O le background nga le sa u kong fai fa matala ko kusinga. Ongo senkuri lima selau wal fiku leng fa kafe ai papelunia se yoa inga makwa malo sil sawale ali pulenga papelunia makalonga fa ifo ai ange persia era o kemile le wa makailonga ko e fo ile kafe anga makalale o le ingwa manga ya ngar ka ngale Cyrus the second o le kupo persia o le kanga kale nga amatanga nga ko e alawinga tanga te fo. O mai ngā oe koe whai kou, le kou manu manu, o koe aki ai kou pā. Ngā, e koru kua i ngā kangaka ngai ai kongole, o le kusio e Sarah. Ka mua mua o le au returnees, e koe fo i ka whianga. Ka longa lua, o kangaka fo i o le kua ingo, o Yuda mapengi aminga o yuka mapengi aminga ngai pe sa ve ku vai lua le lopo feng ngofo ai makaka long koru o ngai ka vai ya sang ngofo ya ele nga o uma mfaka fer ko kele ngala ngofo lo ngai ya le kamalaya ilalo people of the land ka kongwa ya nga makal fo valenga ya e Sarah makangaka ko fo i mai malako ka mo fai fa le anga le nga ruenga ka o filman malu Jerusalem koe whaunga o le manu manu. Ngai ei la ia. O ka ngakai vai au a maka nga whewheke fo i la kou ia. Whai ngā aru ka kou soi fuanga. He le fuea lango i nguku wa rui fo au a whewheke ange au. Mo le fia i lalo re sope. Kua am kau kia a ea. A kei mina e ngofo anga. I kai se ua lango i nguku al mele wa iai. Woi, kau kia. Yo. O si se ata nga sa kau mawhai e kau whaapupula i leng ia ngisi o le ngofo i ngā tupu mawai kau nga sa ngofo mai i ngā tupu nga la ai whai kau le kusi leo e Sarah ma le kusi o ne e mia nga e kau mai i lan whaasolsolonga o au ngā kupu nga mai ai le kangakanga o Cyrus the second sawa i lalo se ia o le kangakanga leo tāriu ale ta seta mua le lalo mai le kala ngoa ye e Sarah ale ta seta ta riu le lua ale ka seka le lua ale ka seka le koru o vai taunga sa rain nei kanga sa avea makupu o papelunia le la ye le rain ia o event sa kupu ai fall of Babylonian ngai ai sau lalo le kanka o ai kupiko Persia e fa solo mai ai lalo se yo o kaimi ya ile spiko ngala ski kilo ya kaimi ko rebuild tai le manu lima selau
kasi 5. Koe rebuild se malu. Paso solo mai ai lalo, se yo mai ai koe faunga o le pā, ma le koe faunga o le kulafongo. Mea ia korunga ia kongo kusi e lua. Koe faunga o le malu, malu longa lua lea, aka langolo e koe faunga o le malu longa lua, o le malu oi. He rota. A foi o le second temple, ne fai ngō le malu he rota. Tole chaka ko ia le malu mua fa le ngai malu mua ko fa le malu le ko ke he loka le mafu ai fa ngol le malu he rota se yo o mer kai meu yesu le malu le tula se yo o lo kai meu fa le ngai le ka usang fiku se fulu 80 kako se kako mele le sa fa mua ala fa sa we lunga le malu se yo lo la no mera e korule e mua le mission mua rebuild le manu mission longa lua rebuild le wall fai pa mission long koru ko rebuild le spiritual aspect o kanga isala e lu era ile ko e fola inga o tu la fono na temple must come first, then the purifying of the community, then the rebuilding of the outer walls of the city. Muri lo le climates ngai lalo, reading of the law. Ko fa manga kunga o tu la fono isia. Ngalo il kokele, pisi kokele, fe ai nga il kokele, a ngalo ila le uche o kula fongo. Na ma fu ai ko fa kau kula fongo. E kolu foi la kai longa. Ngai ai ko kongo kusi e lua. E ko fuar kai malonga vai tau, malanga mission, mua. Ole koe faufaunga ole manu nga amakar ka ngaka o selu papelu. Ole koe faufaunga ole community o esela. Mal koe ka mo fai nga ia faule wall. O nge mia. Selu papelu esela nge mia. O leaders nga o mission nga ko. Na foi la mangingo le mai. Ikusi e lua e serene mia. Ole final pattern po le climates. Nga ile ne mia e vandu. Je su e ngala nge mia fa molea. E makwai e pong sa pe a fai o kaimi mua le wa ki kilo ya e sela nge mia e a fa pe alu le sa me fai ki ai Facebook ai fai e sela nge mia e ola kaimi ki ka o koi ka kai o le ke loa a ka o kula le o sel papel mu e ai masisi o ye sanga peite ngo sel papel e koi fa tau ko valu i a fa poto mai le no uma e pe o se tangata e to tasi i le malae o i luma o le fai to o le vai la to fai atu le ya e sera le tusi upu e au mai le tusi o le tula fono a Mose na polo ai mai ai le ali i a Israel ona au ami ai le taulanga le tula fono i luma o le fa potonga o tane a to mafafine ma ilato uma o e ata mamai i whalongo i le aso mua i le masina e fitu kanga e picture melea kei milea e le ingi masingi whaonga pongei e whai ingi kopi o tulafono longa winga e se a ia ingi kopi o kulafongo vanga ngā i kopi sa i le malu i Yerusalema e me rau whakawhea ai me lea le iung ka uan ngā luenga kusi upo la koula e pe e koe pu e amaia e kopi o kula fongo ila kasi ar kopi le ia inga kopi le ia e se ila o kai mi o fia fa longo kanga kai kopi o kula fongo mai o mai se ka ko fola mai le kula fongo e se ma ko fa longo mele au mai ile upu le fe mai o tangata e popoto i fa longo le fanga mai e ka ko mele ole o le fola nga to tasi o le upu ale ali
e pa urua le mea ngei ali pele aloa luane mea ka ua pe ua fai uris fa isumu mele mo mia il ka penga le leo le meo le tangata fai kaukusi ka iala ea leanga foi oia lela avea mafofonga fikalai o le atua e fola le kusi o le tulafono ia le la fai makusi upu vai ke le o e li kusi upu ali ala kusi upu ele mangingo la kulafongo e fiu kanga kai kau fa longo le la o pa ulua ya kanga ka ai a mangingo le pese ale kusi upu ma le folanga o kusi o kulafongo na vai la e o haka e momoia nga ngei o la pese ai le pese o kulafongo amu ia o iskaka ke vai akula lue la le pese nguku ala ya lualo nga mafo fa fa ngola nguku o kusi upu pe a mangingo ai apa ulua e o so kwai fa foi ngal ila wa amil kusi upu la amai kopi o kulafongo nga vai lo lai ai fa longo o mata ngata ai fola e sera ni kusi upu ai sea a foi ka ko pese foi ngal ele itu ue Yesu i tangata umalava la tau te wha amatala le a fionga pa ia asia ele ia o nga umaka kou kuspa ia mea lai popole ele ka le sia ngala inka o fio fi mamau ele ka le sia le kopi o kusilea mea leo le wha awinga se o kuspa ia ma le wha awinga ngole upu i le upu vai a fai e anga sala se tasi i lau lima tau matau i nā tu e se ia ma e la foa leina e sao ua lima mutu ai le anga pia e sao ma o lima e lua i kena va kaku umala ua lima mumuku pe anga fa a ea kaku ke owa ai kaku fe au ua ure in kaku lima ua mumuku ole meo kango vale o lima ngei oka fe koe foi a mera le lui ma i kaku e le ole upu i le upu ai ole kau mawhai inga ia fola ia mangingo le tusi o le tulafono me la le la yonga ami whapikoa e sela ai sea e sela sa o ngai kusi o tulafono sa wea fola le mai kusi o tulafono ai lor ke iwa e ngoa i le auka i ala o le upu ke le o kai apa ulino a o ele kusi upu le anga le ia ingi kai se ala u fola nga ia sa uma ke au ngai e la kue e keke e sera ma sa fai upu e lima ma le fai upu le hai le fai upu le maka upu vai e sera maka upu lima fai upu fiku au isi e sera fai upu e lima fai upu e fitu ule lopo fai upu a fer mafua mai ile makuale ka penga o le kusi upu al me lua kwa folanga e sera ua poto mai le nu ole atua wa alula mangingo le mera nga le un taiwan nga nga esera le nga le mangingo e le malama ka ka kula fongo le nga ele o se me fola so oa ele o se me va pe alua ka nga ka la yela nga kopi fale nga la kulia fa ka ko lo kwa fiaf ya fa ka mai kula fongo le ai kasi al kopi nga kopi le o staulanga a fapela o fias furu kausanga ele ko poto e folfola le kurafongo le ala me la fa mele le yo fa mala malama le le pase kai tau sanga uma mele o le kurafongo a fapela le ala o poko le uma nga faile le malu ko ala o ko fi fa longo le kusur kurafongo vai mai o le ata sai ai a fola ele kusi upu po le oskaulanga sili kurafongo e fetangisi kangaka ai sea e pai o lako loko le kula fongo lako kua o lako fasingo manga lea a ola inga na fola mai o le lilo amen hallelujah fikangi singaka ke vai e kongu me a fola tu la fono e fa penga e le fa pe fola mai ar kula fongo kele o ka ko la fola ar kuspa ya la e o iska ya la e o ngai luma ia fainga nge
I fa ke maso mai ala. E mas fa alo e folfolanga o kusio tulafono. O ka ko au kingifu. Nga kuai me ango foi kuai o le alo. Kala ngolo ya le. Pe yo le ama. Alo me ala kala ngoa. Anga umilo kala lo fai vai kongi kwa ma. Come on. E kelenga ngoa ya tatou au kangaka e peru a fola kula fongo e ftangisi e kaule le loto le tangata e peru kula fongo au ka koe nai fola mai a a kulo le yen fale kwa le ilo apo le hale upo le akuang fola la kungei la li sa menga mo mai manga ngai o kau kalinga ai o ye se vai ele kala ngoi le la unga ma le upo le akua la sa mo se vai long king ha oka ama ile masai ole ofo la le oi ta ko valu le ka ko foi ia ona fofola vai upo lima ia ona fofola le e sera le tusi upu iluma ole nu uma wa sa ma wa lunga o ia ile nu wa ia fofola ai ona tutule ilunga ole nu uma ona faafetai atu leo e sera ile ali ile atua silisili ona tali mai ai leo ole nu uma amene ole ale amenge se vakali ole ale amenge o te tali tonu ai tino ke viso amenge vape mosika me ke loko i kula ele e ile ki a kongonga ye tula ele tino ke viso amenge mangingo le amenge ma losi le amenge le okele le amenge au ka kotino ke vis ki lupe kal kongu e pele kal kong tino ke viso pi fa manga ya kongeri o male au ku isi ele ai masela longa o se amenge ana wa kwa tino ke viso e me konga kingo ke viso amenge la we leva ngai fia amenge ku yai tino ke viso amenge fa yo le la ki le amenge le long lo kui vai lele e pequeno lo kui vai lele e aí le siko inga uso pa kere pionga ye inga amen pa tele ava per so soangi le fa komio amen so soan e mangia au kako kele o kako liko ele lo pe lo amen tino ke viso amen e vai lá ele cari ele nu inga o fola le kusi la ko cari amenge ai kapole amenge vai kakong yo menga le fai ele amen siri le amen siri o le climate singa o le talo le fa ingo le eucharistic prayer o le climate mena ingo toxology o le high points le nga ke mine si ai lunga ono ia fata si mai na ya te ia maftanga mare nga pa o le high points le nga la wo o ilunga il kumkumur ka ko kalolia le la ku fa kasi a le ko male wainga mar kas ko pa ia ku fa kasi le ma fu wainga ku fa ono ia fata si mai na ya te ia maftanga mare nga vinga male malu le fio fa va lava punga mai lo le amenge ngu o le kwa ese mai amenge masang mamele ano malanga pa ia amene ole amenge le ko nga ese no fa menga fa ngoi le amenge siri a great amen ole amenge ko nga pa fe le al frsa amenge amen au isi ke le lo pese amenge siri pe ya o le whakongungana iai whainga o le amene siri kaunga pasai whalisa o le high point nga leanga o le kako kari e kulea i le akua i le wholofolanga le wa au mai
e vai ka ka isala eru o la ko kalinga inga o fola ona fola le e se ole tu si rumo le nu vai o mo fola o ia fola ai nga kukule lunga o le ngu ako uma fai upo e ongo le wai ai ona fa aftai atu le e se rai le li e le ngaka wa fia ka ngaka ai o ko ku lunga e mo kaka ai fai se manga ia sanga performance pe fai foi se la unga sanga ka ai kaule loko ke vai a maka long ku lunga ai ava pe fai me ala unga la ai kasia ka ngaka fa o sore me lunga males mengai manga ia ile assembly yo la unga ku le seme praise the Lord hallelujah amen la unga ku ya solo la fai so yo me la pa ke o ke so le ngo ai le ka ke lo le uma mai ai lunga me la fai ku ilan mal fai ngo kala ai uma lo ku o wo vai mangeso agua sia o fai ngo o le fai ku le awal au ka ka assembly o ka hallelujah amen praise the Lord break away yeah pa pengan tanga tais kaka e peru pe aforfola kala leva e fai po fitu fai po ongo ngai o mai ai ona fe fa ftaile o esera ileri onga kali mai ai le o le nu atoa amene wasisi lunga o la ko rima mo wala ko pungo mai foko ele le ali kanga tanga ta fa ko kua kanga tanga ta dom vai a sau ka kori kor farsa ka mingi nga lo li mai ole piwe le hanga vai sawa le ko ia sei foto ele ile li o me sa ma sange ka ko we foto ele ile li vai ana ka mingi o isi ele ifo o isi ma kwa le ifo nga la ama e ko le alo kwa fie poko ile kwa e ma se ava ma se fa alo ile kwa nga sa wai ko ava pe kwa me o so mai ile nga o so me fai kwa le ifo nga nga sa o mai ya le kai ko kuri ko kele le ai ma se ko fa alo ile kwa e ma sangi tanga tal me nga le fa ngor ka ku kalo le prefacio mar kalo le eucaristia le ifonga mafika ko kupula fai ko le ifonga le ko kori le papa e kudi lalo au i ma ngai yo tangale au mai fai pule lava fai pule ke ma fau ye o si lunga o la ko rima mala ko pungo ngo ile mala ko pungo mai foto ele ile ali a ko sau forsai foto ele a fale tonu au i fo leia ku leo vai i fa pe me ngai fai ngai lo le e ko i fo avio fai o po fitu o yo sua fo i mapani o vele ka mai pan ia o yo sua fo i mapani ma sere peia o ia nimu o hotia o maaseia o kelita o asaria o yo sapata o hanana o pelaia o sali wala tu tala ina atu le tula fono ile nuu o lo tu mai fo ile nuu wala to fai tau maea ile tusi ile tula fono ale atua fola atu le winga fa matala ina atu ya te ila to ne mea ua fai tawina ne mia ia li e pule lea ma e sewa le o staulanga le tusi upu
sa le vi o e na o i le nuu o la tu fai atu i le nuu uma o le aso pa ia le nei i le ri ilo o tau atua wa o ne o tau whano noa a ua foi le whetangisi a ua whetangisi le nuu uma ina ua la tu whalongolongo i upu o le tula fono o ia fai atu foi a te i la tau ina o ia o tau ina ai mea lololo na inu mea sua malie whanongo ria o ngal mea lololo ali pe a fiafia uja pe ke suka le mai a fiafia ai mea lololo aia se fulu ia o ia fai atu foi a te i la tau ia o ia o tau ia ai mea lololo ma inu mea sua malie anga ia te i la tau e le isaunia se mea ma la tau o le aspa ia le nei i lo tātou alii awane i ti ngā foi o tau ua o le fia i le alii lo tau ma losi lea e se le masangia ngā usu mai i le kalesia vensini. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. Alleluia. Ale ala mai. O le upu le fa malo se ia e se lo inu. Le anga o le fia i le ali. O lo malo si lea. Mai vai kanga ia tau mai. Kangisi tangata le ngai. Wa leva mo o ko fia fola ku se tu la fono aya. Afu ele mo fainga fola ku se tu la fono ia ai ese. Le ela ko pese foinga. Ele mfainga na ko usuinga ngi pese siona i LLS. By the rivers of Babylon where we remember Zion. Let the wicked blah blah blah. Oh, how can we sing the Lord's song in a strange land? Vai. Fa fenga ko usua pese ele kua LLS. Ele la si me fola i vangaya. Fola Jerusalem ile ayo o Israel le la fola ai ile oka kanga picture makua kau i loto ele ngaka o le fia ai o le fafikai le na ma fuang fai mai oi ai le o fia o ngai fango ngo ai sia o le aspa ia le so o le o ko e fofonga ile folanga o le tulafon ya e sera lai e vai inga yo nga vai nga e lua se fulu mata upo e sera vai nga mua nga ile mka upo kasi o nta upo ono covering the period of the Cyrus the Great to the dedication of the temple mai ele pediu ko o le kupu leo zero anga i le fapa yanga o le malmalonga lua ka upo fiku se fulu ia lela ka ko ke amaka i fai kaunga lea o le koe kape nganga e isai o e sera o le spiritual life o kanga ka isala edu e ala i le koe folanga ma le koe wha malamanga o le tulafon e ala i onga mimika kanga ka avela kou whangau ia onga le katoliko ka haua i o le mele o le spiritual life ye ya le onga la ye kongo kako wa onga ele maua isia onga e ka ngofia isia onga ele o maua ya le onga le o le kapike ma le fale nganga le ye kongo le mele e selmanga ia fai le retreat e fai le recollection e fai le misasa e fai le e kapenga le loto i fale o le kamkiki a onga i le fale nganga sel manga yo ngai me o ngai ke mina u lai kiki awa ku ngi fai au fai misa sincho o ka se manga yo o le felangulang wa yo o la unga fai au ka ke va ai ku le fai au manga yo lang kavale manga yo lang off mai pui fai kavale foi ya ui vai vo manga yo foi lo kava o le spiritual aspect le sel manga yo kongo kako a un kakoriko e ma fuai on ta o ke le
Mena le ye maka upu fiku se furu olea. O le kapenganga o le spiritual life for kangaka. Israel. E se ka wo si mesi e. Manga kua ya kako. Ne e kakauanga iso se mea e fai. E kakauanga ia ile vahenga leo le spiritual aspect e ufakas. Kasi ale aso nga ualo e fai le loku fongon. Wale anu uele ingi loku fai fai awe wako e fai ingi loku makaima. Kako e fai le fa fonga mai fa singa mo. Asi ava ngofo kasi si anu wako se fai fai awe ava ua ila. No de mele wa ia ingi fai ngā loko le malo. Ya, ke fa alongo le introduction ya. Tato fai fai au le la sa we fai sina te talo pupu. Sina te talo pupu. O le anga me o le sin kakalo pupu. Le ai sa we fai le fai ngā loko i le akua. Pupu pe umi ya. Pula fai fai au. O le ngana la wa makang fa vai mai ai le me o le mea. Wa fa ai ki kianga i lalo kai me o le akua. Ngai fai mai ai singa kakalo pupu. O singa kakalo pupu la ta mam le alo me ngang pa ia. Ho ha kal pupunga le foi lá uma uai com o caco ah o mil missa uca e oi sim kanga nga sa ia ia que fa alu ngo le pa o idi lo la nga wa e ana wa spiritual la ala ku sol sain nga wa umi ke le la nga wa le lava falo ai mai se ala pe apunga ku le me pa kongo le main point apunga ku le me pa kongo le main point le nga o pa ole idi ala on fo ka keme solo pe wa ai loi ai se fia uma on missa holo ile pitch. Eu fui lá com a ele macafanga, eu tá ele aí, eu oisi, qual nga uma só o fui lá o cangamea, alu vai só ako fui lá o cangamea, olha sale fa mo fui cangamea, ave mea kaisara ya kaisara, ave mea le atua ile atua, tu o tanga mea ave tal tai meu kaisara, ai tu mea le atua fai mea le atua, fa coi foi, o le mele le wa makanga pa nga pupu ngai la no le mele o le spiritual aspect o le olanga o le tangata ko ya ruilu maka upu kasi la o le degree ngai au mai ai o le tusi fa sala laule e se manga yo ka upu kasi o le kusi fa sala lau nga ave tangata uma o yuta sa o loko lo tangata e ko e fo fai kanga kale o siu ngan ta upu kasi o kusi leo o le mata upu lua ngana ia fai ka wa fa yo tangata ko e fo kofia fa se furu lua afe ko lu se lau ongo se furu mai e ko ke fa se furu lua afe ongo se lau ko lu se furu na e au fiai no o au nga o kanga ka pepese kanga ka o ko e fo i ta feanga ko e fo i Jerusalem maka upu kolu ngai kala ngoma ye kiute o Joshua le high priest ya man koe pakinga o ngisio o aso fa ailonga inga o tangata Israel pela o le feast nga o le feast of the tabernacle ya mata upu fa le kusinga ave ile ya ale taseta male koe kalima ya ale taseta o le kupunga e kala ngoai ni maka upu fa maka upu lima le kusia kariu maka upu ongo koe faile si kusia al taseta koe fa o ya koe faile kusia Cyrus maka upu fiku kusia al kaseka ya esela maka upu vali koe fa poko kangaka o re kafeanga maka upu vali ese le manga yo le mele o le foi le ngol me
makamau o limau ele makau pule valu fe mai sauar kanga kar kafe anga ole wa o ilo la ko mele la o fai o ko fai sa ole alan me saule kanga kamalanga aulo sau malanga adio sau malanga u amea o ko fa kasi umalo la ko au foa e ave fai ele malu malu ele fai kaua ai po ai ke le langa foa i o ele ke le ai paua e ser manga ye au mai ai le loko fu ke i fol tangata malonga loko ngu au mai ai fai le ole hakinga engo le malu le o fai ole hakinga engo le ngaruenga ale akua ele va ai le sipo po le ale me ale singo fai ele ki kilo le si ui puska mai mea ele va penga ole au so to afitu sa ka mo fai se la ko paki paki ile aso so ifu la ko kama fai lo le yo la to ton to fu mai alta ngata man fanu waina mai le esa sa fa tasi ko ngol la to tanoa fa ka ngo masangin ku fa ka se la ko waina ia nga paki fa ka si ile me lo le ma fa le sko kas ki ngai nga fu ka fa fangu waina la yo ngo fangu waina la mai ja au la kwa ui ma fangu vai sa ye le lo ao o fangu vai me lo ke la ma ia wo mai lo sa fa ka si lo la ko fangu waina le ka ngo kas asua kunga le wainga i paki nga vai ya longa winga le ai ma se si ora ko sa ma fangu wainga ku sa le ala ko ma fa ka ko wom ka ko fangu vai fa pengale ata la foia le e mo ile ko ke o e kalesia ele ai se nga fai taulanga inga ia ave a ko mo le e va ai le spos fangu vai la sa malis ya ka ko foi mar ka ko fangu vai ile vale o mo foi vale ngone nganga le o ai me ave ile ko va pe ele vale o mo foi vale le ai ele vale foi le ko e ko foi then my Esau gathers a large party of the returnees and much gold and silver and precious vessels for the temple. E kango e feitaua ua o ka se maanga yo la ko fainga taulanga le ku vakas. A le ngau ka inga. E koe faula ko manu le aisea ele mimika se manu. A langa le manu le. O la ko ngofuanga e fesira fa ia mo la ko wakua. O i e mo wai le kua o i e sa ama ye fa manguyanga le kua mo tangata Israel. Lele e se ka ua yo le. O le koe fau ngo le manu i Jerusalem. Ia. Kau kuivanga. Ezra is informed that some of the Jews already in Jerusalem and marry non-Jewish women. Fa mamaanga na o kanga ka Israel. Koe fa mamaanga. Menga nga lainga faile meole o le pa. Menga nga lainga koe ka fai fau le pa. Ia separate ese kanga ka Israel. Mai kanga ka ongu ese. Separation mafua mai nga ia ngau inga ia. Koe fa pa ia ina tangata Israel mo le ali. Maka upo se fu. Ia. Ole opposition kanga ia. Ia mar ke engau o to teleo. O le meka e mafua i unga ke e arko ke le fai poi tangata ngu ese. Le ngana e o mai e loka nga ka ngu ese ma le influence fa ngu ese. E le maua ako ko ai tai tonunga i tulafono. E o mai arka ka ngu ese ia. Man lako kar ko ngunga fa kanga ka ngu ese. Le lai e misi e kar ko ngunga ya samu ya solo Samson. Mele sa fa ya Samson ya ngi e fa poi se. Ai alu fa poi fing filiskia. Ona la men kupu. Mo malos mamuru ai sia. E le kar ko ngunga fing filiskia i kula fongo le atua. E le kar ko fo i le mele o ngole ngase. Fa mai ya ngase ya o ki le u la ku finge o ki po le u. E mo e vai ver. Fe koe foi. Nela e mafua yo mo musu atanga Israel. E kai kua so la ko ngafa aya. Ai poi kan ka Israel ia. Le e kari kongu le ile ute. Ma le faku la ko tu la fon. Ia ole kusinga e sela. O veia se fou, ka ke o i kusione e mia.
ale ukaku amaka tala nga ku ngor kusio esera ia mar kusio nge mia makaku koe oi lo ile ai nga tupu ako nga ye kua nga ika ko mala mai no fo inga ia makanga ka ese nga ka uma ye kongole o kusie rua e mai senga fo ia afia mai kongole no fo inga tupu mo muang fo inga ku poe rua ia fa ka se man kusi kupu mo mane lua swa fo tama mane alo mane ngang pa ia inga tama mane alo mane ngang pa ia ia fatasi le li mau tau fo mai rangi fa amnianga ale tue ona le malo si malava swa fo tama mane alo mane ngang pa ia amen.
Why should you invest with UTOS? Here's why. My money can help to develop Samoa's economy, and I get dividends in return. My money can finance overseas projects like this one here in Mangere Malo, Samoa Center. Hey, Aya, que are you talk? Era que farmacinha. Não aranga tala o cupe com a fena fi. Oh, essa oi lá eles foi inga. Esse ao ingi ao fengal vengal you Charles. Sumaido ai amata so te ngatu pe ile UTOS. Uncle Johnny's ice cream factory at Vaitele for some yummy ice cream. There's lots of flavors to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's Sundays